guys, balik lagi di channel Harrier 58. Kali ini kita lagi ada di Cikoko, Tangerang Selatan. Oke guys, balik lagi di channel Harrier 58. Kali ini kita lagi ada di Cikoko, Tangerang guys. Mau repair jok ya. Mau repair jok, Toyota Harrier. Ini kondisi joknya pecah-pecah, retak-retak, penyakit jok kulit guys. Kita repair seperti baru lagi guys. Oke, sebelum ke videonya, lupa subscribe juga channel Harrier 58.